Okay. Ano yung mo tatay na feel? The sexy. Babae, gani. Imo? The sexy time. Babae sa tatay. Ano yung mo feel nga gender ni baby? Excited. Excited? Ano gani gusto mo? Girl. Nga girl, imo gusto. Para maano ko. Para may ko. Di sino ma-open ah? Ah! Ikaw ma-open? Yeah. 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 Ipakita to. Pakita to. Pakita to. Yeah. Pakita to ano? Yeah. Pakita to ano ni? Eh? Abe? Gender reveal. Din. Ganda. Gender. Di eh. Kaliit na. Ina. Diin. Hindi ko makita. Oh. Tatay din. Baby boy. Diin! Baby boy na. Sa diin! Oh. Baby boy. Diin, diin, diin. Hindi ko din makita. Oh. Gender. Dali lang. Tapos, gid. Diin, ganin. Sampok kids lang yung isang bata ni Charlie. Ala, diin. Di ng baby boy dito. Ito yung Hari ka ni baby boy. Oh, nakabutang sa picture. Oh. Baby boy, baby boy. Oh my god, it's baby boy. Ano ikaw? Asan sa? Hey, baby boy. Hindi lang siya. Someone will protect you na against others. You Mga don't bungi want? mo. Kita ano no? Toothless ka? Yay! Hindi ka pa na gusto, Baby baby boy? boy! Someone will protect you?